siya before anything. Did you order na? Wala. Order ka na lang. Basta akala ko dyan na. Tapos mga pinsan ka lang. We started reading. Ilan pa ka mag-join? I think Hannah, one more na lang. Si Hannah. Thank you. Okay, I want to try Bulbasaur. Ay, ayan. May Charizard na. Wait. Nelly Defender. Ayan, I'll try Venusaur. Wala laging tao sa taas. Baka nasa baba sila. Ayan na. I got my wish. Nandyan na siya. There we go. Let's shoot that bull. Yeah. Punta ka sa purple na kilo. Ayan na. Tapos ganyan siya mag-attack. Visit tagay ko na sa kanya. Hello, ka-amazing. Nag-evoke na si Bulbasaur ko. Okay, mag-shoot ako. Magbaba na ako ha. Parang ang daming party sa baba. Nangyayari. Nice. Nice. Shoot that bull. Sa baba oh. Oh
my God. Yung ibon. Hindi ko alam ang name niya, sorry. Basta yung ibon. Uy, wait, sa taas, oh. Si Lapras ba yan? Ay, sino yan? Yeah, I'm going kasi isira niya na ang tower natin. It's orange. Purple to heal, orange to shoot. Saan ko eh? Ayun, alam ko na paano mag-target. Okay, good for me. Wala nang ball. O kasi makaball pa lang pag may patayin ka, palagi man sila dyan. Char! Oops, ako ang gina-target. Kasi malapit na mamatay. We have a huge lead. 2 minutes left. Nag-surrender tuloy. Grabe ka pala, away nyo kasi. Yay, I leveled up. Yeah, I need to turn off Yeah. the aircon.